Sali internet Malio Mandenko pour basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kaw fo ka woni mando foli mini dantala toujours obal makede do agas 24 ambe nyogombolo dande do anti kartinina depuis bureau kono fo bureau de communication fo katabla groupe bela jelenka kata enna katabla fo telegram sanfé internationali kaw fo ka woni mando foli mini dantala ambe nyogombolo dande do ansigira ambora amboku make foye ni dusukasite ni nyanite ni kololote kololo mi nanga famaw yata ka bi maliendeunka lu tora de anga jamana kono ka dengolo ku konya sama ka dengolo ka fili an kera odi antangolo yorodo tugu antambo yorodo tugu antado ambanjigi ke jonde parce que jigu karla hine bana makari bana ni aw nye jinye chema bi ni aw botola yanga jamana kono bi femerete geleya ni toro ni nyani de do kan fauto e kamba uto e kambal ma uto e kan sinji uti nga jamana ma do anyede o sababu kama ambe impôt sara ambe taxi usara me akera kololo mi nam masega dan sorala me ambe dankari ni ko ina be wolo kololo la anti kartinena ba asime amba fo anta dogo chela anta dogo musola imam sananye faso denya la itani faso denati anu be jamana kele mogodi anu be maliende unde ambe drapo kele unde ga kera toro ni nyani di am fantande unka ni kera fantande ni onga jamana enkono joyoroti la ni kera fantande ni onga jamana enkono jamana yere magoti la imago be joyela fen kele ndela impôt ni taxi à part de ça e ka santé te la kana à part de ça e ka sécurité te la kana à part de ça e ka kalanko imagota la à part de ça e be fen fen ni diala tige kono ibi yere kundi an tora bi an ba nyere de bolo an faso magote jonna tugu an de be ke sababu ye pour que kan faso la do pour que kan faso ka kisi ka tanga mais faso yere ko adew ma an munun ben tanga an munun ba nyini ne ka kisi ne yere magota awla ne be ke sababu ye ka aw de tri o de kera an ga dirizaw o de keru sigi kanya wa do keru wulili kanye fanga yere nyini kunye ninde ngalo kalabantia janfa anyu kumasulu ni min kuma na iba fo ko de tientigi ni min be ka fanga nyini iba fo ko no ko ninde ni sigira anga fora be soro ninde bolo awa ninde be se ga amma ko ni ka soro nusi magota awna mbalma onya be titir la chogomi kumasulu ni malo ya kama dossier mi mbambolo ya mbafo yeni ka dossier fo mo munun ba fe ka participer pour que ku hakilna fo nyenga numéro bla sanfé aben le whatsapp de sanfé ni momo yele appel normal ka nyo fermé appel normal te passé fonkatlanga émission na hakilna mi mbawla kuntilena mi mbawla toro mi mbawla nyani mi mbawla obe degu min kono bi asorla faso de kama mundi ato faso magota awla mundi ato aw kanga mundi ke bi pour que kasega aw ka hake soro mundi be sega jo aw na ka hake nyini che donc bébé sega participer WhatsApp sanfé numéro mbe sanfé 06 66 80 43 07 mais yana ka weleli ke WhatsApp sanfé folo nombre hake mimbia an sera kamil labo sisa dossier be mabode mais an sera kamil labo sisa mbo fo ko perker la tigawiye après mami ba fe ka participer ibe se ka participer ki hakilna fo fami bi kunni kanti ka fo jamana e ka fo jamana dirijawiye banmo abaw haketo 6400 dossiers bi ambe wati mina komi bi o dossier de bambolo o dossier ko nana mamunum perdre la carte séjour là o 9000 personnes 9000 personnes munu séjour tumbe mamunum bolo olu perdre la séjour là olu ka séjour tiana ka sabuke anga jamana ka kunangoya yi ka sabuke anga jamana ka kodombaliya yi ka sabuke anga jamana hineta kono makarita kono o 9000 personnes min ka carte séjour no tiana mbenale otomenen ko fe mamunum be ka foko RSPC bu bolo mais imako bala pour que kasega séjour de suru tege o 4000 personnes 4000 personnes o de masega e ka carte séjour soro e ka RSPC o dati bana e masega solution soro parce que you renouvel signa kele chien fla chien sabana yam fama ko antesiga di anta geni passeport d'été ani kalo sabadi ma o temelen ko fani 6 mois di ma signa kele ka 6 mois di ma signa saba ka di ma signa nani ni mana ni passeport de e ka RSPC ate se ga renouveler parce que déjà ga carte séjour bora a dalen be préfecture la ni teno no fe am fana te se ga femereke yo lu table que o 4000 personnes munu mogo be RSPC la o temelen ko fe John de be munu mogo be carte consulaire la o 2000 personnes 2000 personnes olu mogo be carte consulaire de la olu masega soro me ye demande ke o 2000 personnes o sigilendo bi jamana en konana barate duminité nyani ani kololo ni toro ni hamijuguka o ye nunu tai
o tɛmɛnen kɔfɛ jɔnni wɛrɛ bɛ yen minnu mago bɛ an ka date naissance b'u bolo mais i b'a fɛ ka fɛɛrɛ ɲini pour que ka se ka carte consulaire demande kɛ pour que ka se k'u ka nina fana araveki k'o corriger o ye maa joli ye o ye maa joli ye o ye 1400 personnes ye 1400 personnes olu de ka date naissance dɔrɔn de b'olu bolo carte consulaire t'olu bolo o ye kelen ye RSPC an tɛ kuma o kan surtout ka kuma carte séjour kan an tɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan 16400 personnes nin de bɛ ɲani ni tɔɔrɔ la bi an bɛ waati min na komi bi nin tɛ dossier in bɛɛ ye dɛ dossier bɛɛ an tɛ se ka bɛɛ imprimer k'a fɔ an b'a labɔ an bɛ waati min na komi sisan parce que ci wɛrɛw b'an bolo mais an sera ka min sɔrɔ an tɛgɛ kɔrɔ o ye faransi dɔrɔn ye faransi bɛɛ tɛ nin ye Europe tɔ la maliyɛndenw aw ko cogo di aw bɛ se ka mun de fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu i bɛ k'a fɔ k'aw ye aw bɛ ka violence de kɛ i bɛ k'a fɔ k'aw bɛ ka bɔ aw jo kɔnɔ i bɛ k'a fɔ k'aw bɛ ka tiɲɛli kɛ ko tiɲɛli ko de b'anw kɔnɔ tiɲɛli ko bɛ anw de kɔnɔ ou a bɛ faso de kɔnɔ tiɲɛli da bɔra jɔn de la a bɔra faso dirigeants de la ou bien a bɔra anw maliyɛndenw de la faso de binna kan faso de y'an bila nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ faso de y'an bila nin degun in kɔnɔ faso de y'an bila nin ɲani jugu in kɔnɔ nin 16000 personnes 400 ni 16000 personnes 400 dossiers o min b'a anw bolo bi yala n'a y'a sɔrɔ ko Mali ye jamana min mago b'a denw na jamana min b'a fɛ jamana ka avancer e b'i sigi nin ka ɲi ka jamana min fantan jamana de don sɛnɛ tɛ se ka k'a kɔnɔ jago tɛ se ka k'a kɔnɔ foyi de tɛ se ka k'a kɔnɔ n'a ma kɛ tagamakɛlaw de ye ama foyi tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛra jago ye a kɛra fɛn fɛn ye o tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ fo n'a kɛra tagamakɛlaw de bɛ wari b'u yɛrɛ ko ka bila ka taa faso kɔnɔ n'i y'a mɛn an ka jamana in bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la anw maa minnu bɛ tagamayɔrɔ la de n'i y'an ka jamana in bɛ i bɛ ka hɛrɛ fitinin min sɔrɔ o ye de an den minnu bɛ tagamayɔrɔ la an ba minnu bɛ tagamayɔrɔ la an balimamuso minnu bɛ tagamayɔrɔ la fasoden minnu bɛ tagamayɔrɔ la mara kira maloya dan ye nka ko bɛ wolo nin na je répète anw b'a assumer anw bɛ dankari nin ko in na n'an bɛ taa prison na an bɛ taa prison na n'u b'a minɛ kan faga de i b'a minɛ kan faga mais maaw ka dossier tɛ se ka tiɲɛ nin kɛcogo in na maaw ka dossier tɛ se ka nɔgɔ nin kɛcogo in na ka k'i ka jamana ye i bɛ histoire bɛɛ lajɛlen lajɛ depuis diɲɛ sigira fo bi jamana tɛ jamana min y'a denw tɔɔrɔ nin kɛcogo in na wa jamana tɛ jamana min y'a denw bali passeport gansan na fo n'a kɛra Mali ye histoire kɔnɔ Mali de y'a mɔgɔ fɔlɔ ye bado hinɛ bana maaw de bɛ maa minnu passeport kɔntanya kɛra sababu ye minnu ka carte séjour tiɲɛna caman bɛ yen kunkolo tiɲɛna maaw bɛ maaw dɔw hakiliw tiɲɛna ka sababu kɛ RSPC b'u bolo i ka laɲini ye de an bɛna RSPC sɔrɔ n bɛna carte séjour sɔrɔ parce que n ye passeport dépôt kɛ siɲɛ joli e jigi dalen bɛ séjour min kan séjour i ko i t'o sɔrɔ RSPC min b'i bolo o fana minɛnen da kɛra baara ye maa minnu fana mago b'a la n b'a fɛ ka na RSPC ta e bɛna RSPC ta o ye de carte consulaire de bɛ e bolo carte consulaire bɛ e bolo e b'a fɛ ka dépôt kɛ e ma se ka dépôt ɲɛ sɔrɔ ko ka sababu kɛ ko nina de e bolo ko e tɛ maliyɛnden ye e tɛ fasoden ye e bɛ ka RSPC min ɲini a bɛ tun bɛ maa minnu bolo olu perdila o la RSPC tigi minnu tun bɛ ka séjour makɔnɔ olu perdulu ka RSPC la séjour tigi minnu tun bɛ yen n'u sigilen don ka passeport makɔnɔ olu ka séjour fana tiɲɛna nin kɛcogo in na bon date naissance bɛ maa minnu bolo dun k'a fɔ ko mago bɛ an ka carte consulaire la a bɛ kɛ cogo jumɛn de la baara kɛra maloya ye hinɛ banna anw ka jamana in kɔnɔ makari banna anw ka jamana in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ a banna anw ka jamana in kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan ka kɛ hɔrɔnya kan o banna anw ka jamana in kɔnɔ an ka jamana in tora natako de la an ka jamana in tora enterre ɲini de la an ka jamana in tora de kan dulon ɲɔgɔn na ne bɛ karisa de fɛ n bɛ tugu karisa de kɔ hali n'a y'a sɔrɔ n'a ye jamana bɛɛ da firi de ne mago bɛ karisa dɔrɔn de kunkolo la a mago tɛ n yɛrɛ kun na n mago tɛ jamana tɔw la nin ye maloya dan ye dɛ donc bɛɛ ye cogo ani sensibilisation kɛ cogo la a bɛ ka tɛmɛ maliyɛn muso de kan yarɔ cɛlama ninnu kɔni an t'olu kɔni jate cɛw kɔni olu t'a la yɛrɛ olu ye géros de ye olu ye an cɛw ye géros de ye mun de b'a kɛ connaissance ta n'an tɛ ko dɔn kalanbaliya kana teriya kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ e ka gɛlɛya dɔn sa kan'i tugu maa kɔ tɛ maa min tɛ e ka tɔɔrɔ dɔn sa hali ni surakaw ka manifestation wulila jamana in kɔnɔna na yan i b'an farafindenw de y'a kɔnɔna na mun de la i bɛ se anw ma ka ɲɛfɔ an ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ an ka ŋa yɔrɔ min na an bɛ dɔ ye parce que olu nana jamana in kɔnɔ i m'u sigi baara dɔrɔn kama dɛ i y'a ko ɲɛɲini de ka se k'a ɲɛdɔn an bɛ dɔ yɔrɔ jumɛn an man kan ka dɔ yɔrɔ jumɛn aw yɛrɛ kungo la aw yɛrɛ tɛ bɔ aw yɛrɛ bɛ ka ɲugu aw yɛrɛ la aw yɛrɛ tigɛlen ba aw yɛrɛ la aw yɛrɛ dalen ta aw yɛrɛ la aw yɛrɛ bɛ ka siran aw kungo pour que k'o réclamer jamana jumɛn de bɛ min bɛ fara aw kan hali n'a ka di ivoirien ɲɛ ka fara aw kan ɲɛ b'a la maliyɛnw tɛ ka bɔ i tɛ fara aw kan dɛ
surtout malien yɛrɛ k'a fɔ ivoirien ye e teri ye ivoirien ye a ye fara n kan nin kunko in na pour que aw kan dɛmɛ an ka se ka nin kɛlɛ kɛ aw t'o kɛ dɛ aw bɛ to yoli de la ivoirien nɔfɛ olu mago ɲanen dɔ de aw bɛ to yoli de la Guinéenw nɔfɛ aw bɛ to yoli de la Sénégalais nɔfɛ n'u kunko wulila aw bɛ t'u dɛmɛ mais aw kunko kelen tɛ farafin jamana min bɛ min b'aw dɛmɛ dɛ awa i bɛ Mali Malien musow de ivoirien ka kɛnɛ kan i b'u ye Guinéenw ka kɛnɛ kan i b'u ye farafin kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan mais ni Mali musow kungo wulila i bɛ tɔɔrɔ ni degun min kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ déplacer yɛrɛ ka bɔ surtout anw ni minnu bɛ teriya la surtout olu ka bɔ olu t'a organiser n'i bɛ teriya la mais olu ka jamanadenw olu de ka gɛlɛn u ma ka tɛmɛ e kan n'u bɛ balimaya la aw bɛ furu la mais ka jamana kungo olu o de ka girin ka tɛmɛ olu ni e ka teriya kan mais mun na Mali muso tɛ k'u yɛrɛ ye nin kelen bɛɛ lajɛlen na muso min bɛ yen n b'a fɔ a muso de ka ca n'a cɛ ye de ne de bɛ ka f'i ye ne verika de dannen b'a kisɛ kan an bɛ kelen min na ta katinako kelen ta a muso de ka ca ka tɛmɛ a cɛ kan mais mun na musow yɛrɛ tɛ bɔ mun na musow tɛ kuma bɛɛ degolen don bɛɛ dalen don i ka salon kɔnɔ bɛɛ dusu kasilen don mais muso kelen tɛ i b'a fɔ ko min ka bɔ kana ka se ka kuma i tɛ muso kelen ye manifestation kɛyɔrɔ la an ka taa mobiliser pour que ka se ka yira musow la ka se ka yira faamaw la an tɔɲɔnen don an degunnen don mais musow tɛ bɔ dɛ muso minnu bɛ taa manifestation kɛyɔrɔ la olu bɛ compter muso minnu b'an cɛ la olu bɛ compter de mais minnu b'an cɛ la bilahi degun tɔ olu ka tɔɔrɔ tɔ olu kan de olu nana de an denw bɛ yen olu nana de an cɛw bɛ yen olu nana de an balimaw bɛ yen an maliden ɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu bɛ degun ni tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔ mais a gɛlɛya bɛ muso fɛn fɛn kan i bɛɛ bɛ kɔfɛ de a gɛlɛya bɛ muso fɛn fɛn n'i ye jama in ta k'a lajɛ an ka groupe ninnu kan a wa dossier ninnu fɛn fɛn b'an bolo n'an y'u compter k'u lajɛ bi an bɛ waati min na bi muso de ka ca ni cɛ ye muso bɔlen kɔfɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ yen minnu ma dɔ b'u si la olu tɛmɛnen kɔfɛ i b'a fɔ denmisɛnninw man ca kɔnɔ denmisɛnninw man ca kɔnɔ ko minnu taara kalanyɔrɔ la walahi olu man ca kɔnɔ fɛn minnu ka ca kɔnɔ a fɔlɔ-fɔlɔ ye muso de musow de ka ca kɔnɔ mais an ka manifestation fɛn fɛn na e ye musow ye wa e ye musow ye ka mobilisation kɛ wa e ye musow ye kɛnɛ ka ya e ye musow ye k'u yɛrɛ yira wa man ca mun na mais ni ivoirien ta wulila i b'a ye bolitɔ bɛ ta i bɛ sinapu ni fɛn kɛ degun bɛ ivoirien ka mankan bɛ yen ou bien ni jaliko wulila i b'u bolitɔla ye k'a sɔrɔ i bɛna kasi ni box kɔnɔ ne bolo yan k'a sɔrɔ i bɛna kule bɛɛ lajɛlen na ne bolo i ni box kɔnɔ yan faso ko de don yɛrɛ ɲini de don mɔgɔ kɔ tɛ aw bɛ nin situation in kɔnɔ aw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ aw ka bɔ k'aw yɛrɛ réclamer aw ka hakɛ nɔfɛ o tɛ kojugu ye dɛ mais n'aw tɛ se ka bɔ o kan kan mais n'a degun bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan i bɛ muso bɔtɔla de ye o la an bɛ ivoirien kɛnɛ kan an bɛ sénégalais kɛnɛ kan an bɛ guinéen kɛnɛ kan an bɛ jamana wɛrɛ kɛnɛ kan i bɛ snap ni vidéo kɛ i bɛ tiktok kɛ i b'u bila parce que yelen do la k'u bɛ ka jamana wɛrɛ dɛmɛ mais u yɛrɛ kungo la i taara maa minnu dɛmɛ i tɔ mɔgɔ kelen ye e ma ye kɛnɛ min kan mɔgɔ wɛrɛ bɛ ye e kan ka ye kɛnɛ min kan i taara mɔgɔ minnu dɛmɛ fɔlɔ olu averti n'a ye ni gɛlɛya b'an kan nin tɔɔrɔ b'an kan maliyɛnw b'a fɛ ka bɔ n b'a fɛ ka ivoirien dɔw sɔrɔ a kɛnɛ kan n b'a fɛ ka sénégalien dɔw ye a kɛnɛ kan awa n b'a fɛ ka yankadenw dɔw sɔrɔ a kɛnɛ kan mais bɛɛ dalen don bɛɛ mankunnen don tɔɔrɔ ni ɲani ni kɔlɔlɔ kɔnɔ e ma déplacer k'i kungo fɔ mɔgɔw kan mɛn e ma déplacer k'i ka droit yɛrɛ réclamer mɔgɔ t'a réclamer ye dɛ aw bɛna kasi ne bolo i ni box kɔnɔ aw bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ne i ni box kɔnɔ yan ne dan ye k'i seko damayira de kɛ bɔ waati mana se k'a fɔ aw ka bɔ aw tɛ bɔ n'a fɔra k'a fɔ a ye bɔ kɛnɛma faamaw k'a dɔn k'a fɔ an tɛ kuma lankolon na aw an tɛ ka ko lankolon kɛ a degun b'an baw de kan a degun b'an balimamusow de kan a degun b'an dɔgɔmusow de kan mais mun na n'aw b'aw dogo ne t'a fɛ ne kuma kan mɛ n t'a fɛ n ka écran na ivoirien ka n t'a la aw bɛ écran na aw bɛ filmer de sénégalais t'a la aw bɛ filmer de mais mun n'aw yɛrɛ kungo la aw tɛ filmer mun na olu bolo mɔgɔ wɛrɛ de k'a kɛlɛ kɛmɛ olu k'u dogo mais i bɛ se ka taa walimɔgɔ dɔw wɛrɛ dɛmɛ i ka y'o kɛnɛ kan tɔgɔ ni jamu ni sanga kama oui an tun bɛ ivoirien kɛnɛ kan bi an tun bɛ ka ivoirien soutenu bi kɔlɔlɔ mun b'u ka jamana kɔnɔ tɔɔrɔ mun y'u sɔrɔ yan degun mun y'u sɔrɔ yan nka anw ka nin ko in na ivoirien kelen tɛ sénégalien kelen tɛ mais sénégalais ye mobilisation min kɛ yan ye mobilisation min kɛ yan a bɛɛ bɔra malien bɔra guinéen bɔra ivoirien bɔra afrique bɛɛ bɔra surakaw bɔra tubabu bɔra awa jamana wɛrɛ mɔgɔw bɔra ka fara u kan mais mun de lagosili sera malien denw ma malien denw yɛrɛ ma k'u yɛrɛ fɛ faamaw bɛɛ kan fɛ yan i tɛ kan fɛ o ni an mago bɛ ka san nin kɛcogo in na fɛn wɛrɛ tɛ an yɛrɛ kɛcogo de don bɛɛ b'i yɛrɛ sigi n t'a fɛ ka ye écran na mais i bɛ taa écran na jamana wɛrɛ t'a kan i bɛ taa ye écran na i yɛrɛ b'i yɛrɛ filmer yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min i ka hakɛ t'a kɔnɔ i t'a
kololo do ita toro do ita nyani do adegun te sima mais e rebe degun min kono kabo ki ere affiché kayira si ala degun beneka atoro beneka be man kunen do WhatsApp kono awa muso be man kunen do Telegram ka muso be man kunen do aka so kono ara 24 be kelemi na kande ne be kelemi na nete ka kya ukamade ne be ka kololo min be akana ne ere de so ne mani hine mine chogo ne bi deme kasi hage do de la c'est pour que igal kele ka avancer pour que kase ka don pour que akase ka don anyani ka do akololo ka do muna muso te bode muna muso tu yere affiser de oui ne tie ko ne ni mandi ne tie oui bien sûr amandi etie mais gela mi be ka etie bi se ataka boyika iteta kamalenti gela iteta chenyini no ni ayi dona ne ka ini boxu kono muna ni ma fi etie kana do ne ka ini boxu kono itie bi se balo fana la parce que ne etie do i carrière ko ke chogome muna ni tse ya carrière ki re affiché ki ga gele yafo jamana ka me jamana weru mo ka me kado kafo mali muso tonyondo inyani nendo masite kuma olade mais ni vare ondo abeta usi go keneka abeta ujo keneka video mondial peke femero peke amma fo ko jugu de donde mais olubu mako de don a olu mako bu mako de la olu mako bu ga hage de la olu mako bala toro mbuka pour que ka se ga jamade so ga fara ngonga mais am malien don sigile do ansite fara ngonga muso yere ko ni mako dal orke gele afamba ye muso di mamu no be ga kule ko chewu tede ni fanga ye muso di mais muso tamambe ibe sigilonde imanku nendo isigilendo dro ara 24 ambi wele etc abeta nintanye na boli emin de gunendo e de be boki affiché femi bi kunni kanche ibafo ni nana fo ne te bona e ka vombe ta jouer Facebook sans faire non yenga londe non jamais grand jamais il nana fo ne to komedi ika gelea afo leta kame afo gouvernement kame ite ka afo ibe chenyini na ite ka afo nye bora chewere no fe e bo kalama ite ko fo ibe ka munde fo toro ministro kololo ministro de ministro ibe malo ya imasi bi malo kene de halbi ibe malo ya kika degun fo halbi degun de kika ibe yere sutura degun kono isutura lendo parce que fendo de bibolo mi bise isutura ni fenti bolo ki sutura ibe sutura ibe boka sore mabo akala ibe fenke manga ka feminke amba usigilendo ni nkenga amba mamuso usigilendo ni nkenga amfuru muso usigilendo ni nkenga wali kene ibo nyana ma mo yere kene o salende donde obinyana bo choko jumenda nyana bo choko tala ni mami sigilendo ka fokono ko 24 be ka minke tien de do bien vrai que mbe tien ka mbe ka tien kele de ke mais ebe sega aun de meni kele nye choko jumenda la ebe sega fanga jume were de daw ma kele nkonana am ma décédé am ma sansero bela jelena de mais yani aun ka sansero la yana aun ka sansero la yana aun ka fawe ka foko ko bi an desera ka bo viro la ka foko bi an desera nye kele jota ne akila mbe faranonga ka kele de kede o wati esi sandi o ke wati esi sandi franyon ka esi sandi nonu be se ka fem bela jelenta o te se ka ne lajo mais domina nu sera ka ne lajo do kuma de do ka fo video kono be ka fam nu sera ka ne lajo domi aw be se ka mundeke ni soutenu otanye yedi yana u ka fa obe ne soutenu ambe franyon ka de ka kele inke pour que ka se nga hage soro o ko fe mimbe kenela ebe se ka ne soutenu wala mais ne mimbe nye fe binine jora ou be nunu mase ka fen kenela i mase ka fo kenela tiela ne ka vibe danser la c'est vrai ne te sera aux conséquences ko ça c'est autre chose o ye kuma wele mais bi ambe nga hake nyini chogomi na nyere mawuli kanga hake nyini ka se ka franyon ka kaira ambe sani koina ambe sa koina mais amunun tonyonondo aw te ka bo amunun tonyonondo aw te ye terenka aw be dalendo aw be se ka vocali de ti WhatsApp ni Telegram ka aw be se ka weleli drondege 24 mbe ki laje YouTube ka mbe ki laje WhatsApp ka mbe ki laje réseaux sociaux ka ibe mina ibe ka aunde deme ebe ka deme rebe ka deme jumende ke folo c'est ça la question qui est une question analyse pour follow bien sûr ambeka edeme ebeka deme jumende ke pour yiga hakira soro ebe se ga ne remerciement otanye na we ne remercie sisa kasoro kelenye masoro na we ne remercie sisa kafo obe courage de no la kasoro kelenye masoro otanye de obe na farane kande pour que mfana ga courage vereta ka do yoro la ka fanga were soro ka pouvoir were soro pour que kase ka dankari ni kwena e danye kana ini che ini bara ibe ka onde deme ala ki sara non ala sarlite ne magobe e ka demende la deme mindo ne ma fo kana ni dromede ne ka sirate ga dromela de connaissance jumé de be ela folo e sekwe jumé e danye jumé yani ne ka sen danna yani ne ka dese ambe fara nyon ka de pour que ka fanga so kaele ko tout la nyon fait
mais ni e ko ite ne pousser e be ne remercier de be bara mina ete ne deme ka yele kotuka mais e danye kanel la je nyele tola mbe courage do ila vraiment tiala yijija ye ka yele ibe ka ka awundi ni ne sera kotu chamancela ni masega yele tugu ni mbinadu akira jon akira awdela awde mako sara awde be to souffrance kono awde be to nyani kono awde be to geliya kono yana ka so bela jelena nambe nana ka nyogon pousser ka yele ambe be yele nyogon feo mais ay kasa toy amba soutenir ota nyeyo yana ka nyogon soutenir ambe nyogon soutenir mundela hakil naw tabolo kelo kechugo stratégie argument donyoro anankanga la nyinu labo yoromi ambe fara nyogon ka ambo système be ka sanze katade manifestation ambe yele ma kurado kele nkono femerete amba si ka analyse de ke ambe ka do yoro wero de la munu te follow antumbe yoromna manifestation follow kele ni biche sentiment be ko chamana awa anga manifestation sentiment do be sentiment mimbake antumbe korle minga be bo kamera korawere la ambera etapu were la ko yo ke chogo de nga obela mo usigilendo no nunu ko nambu no ebe ne soutenir chogo jumende la ne nyatola ne beka emi soutenir ne ko ebe ne soutenir obe famu chogo jumende la ne beka emi deme ne ko ebe ne deme chogo jumende la ebi to kofe de kane deme ebi to kere de la kane lame ode ne ga deme niya ebe te ne ga video de lame ne kofe ibe ne wele ibe ne fo wai severe e foli ka di beyo bonya ka di beye me bonya im kofe munde ba kofe munde bo kofe c'est ça la question beka ki yere kele mbekede abeke ne tawla blade mais pour que jelatie koko bala dambe jela surtout ibe koko la dambola to kele pour que yani danka ke kola ambese ga la nyini jumende ke muso bi siga wuli chogo jumende la ambese ga nin kele nke jiebe kado ka fanga haki abedi o wajibiti urana kolota mabo sanfe amana soro mali du kolokande anana kan soro mali konodi ama fanko de akera benya churne nyana amuso sigileno muso langa one na ude donde utauka bonya bali utauka karama bali me chinye nana na befo kele fanga ya aude we kele nyi fulana aude tonyenondo kateme beka fana lishinu munumba ambolo fala muso de nyani ndo kateme an fana ka lishimi ba ambolo muso de katana chi nga ebe komba fenfe laje ani orientation fenfenke e ka laje nyabe muso jumende la folo muso nunu konte nyabe muso munu na no an nyere ni munu be bara la ulu de ronde on ta gela be munu ka ulu tede c'est ça la question aw sigilendo aw chouba kalama ni ndegu bauka awa degumba aw chou yereka har ni tie taw bolo degumba uka ka bara uchiana aw yerebe association were la obe jekulu were la aba usi ka video laje abe tele ka video laje obe tele ka kasi inbox kono mais pour que ka participer pour que ka fanga di nyoma ka seka ansego ke pour que ka fanga wereta ka courage wereta ka barake nyom fe non o tanta bolo mais tami bobolo e whatsapp tami bobolo e appeler tami bobolo ka kasa remercie non tanya ide an ko ni ba ko abe wolo mina an todo mais an be wolo mina kono an bodo an kanga minka kono an bodo ni na ni pastor ma fara ka bo nyona femi be na ko kofe an ko bo asime mais abeka ke an munun kama aw ko ka to kofe aw kanaye we kelenye aw to kanaye aw jamu kanaye aw mago be ni yara mago tenye nche masoni na nteni nke ndensigi abe wolo mundela iche bi talento kata muso were taki c'est ça et de kabara chiano et de mago sara e kangi iche guide pour que akana fara kele minga ka fanga dama e rekatla kana fara kele minga ini iche be ka fanga dama nena kera ka fa abbe sigilendo abbe mankunendo aw deun to nyenendo papier kontanya ba aw deuna ka ki sababu ma passeport soro chebo ke chogola muso be ke chogola abenne ni mfani mbabeka abenne ni ndeum beka aw abenne ka bencheka abenne ka akololo tenche lade me ere fana mankunendo akololo benche ni ne ere de la me aw be mankunendo on de be passeport ta kata dauma aw gadlanka no tanye
c'est ça. Donc mba blaya halbi ala ka tiɲɛ demi anti kartinina nin ko in na an b'a sɛgɛsɛgɛ fo yɔrɔ min awa an b'a kɛlɛ kɛ fo yɔrɔ min an bɛ kɔsila bɛ datugu un na un mais a tɛ datugu k'aw dalen to aw cɛw kɛrɛfɛ a tɛ datugu fana k'aw dalen to k'a fɔ ko e cɛ tɛ déplacer e yɛrɛ tɛ déplacer o ye nkalon de ye n'aw ma bɔ aw b'a kɔlɔlɔ ye awa n'aw ma bɔ yen aw bɛ to a tɔɔrɔ kɔnɔ n'aw ma bɔ aw bɛ to a ɲani kɔnɔ n'aw ma bɔ aw bɛ to a janfajugu kɔnɔ c'est ça n'o tɛ k'a fɔ ko muso bɛ na ne yɛlɛma nin kelen in na n ka bɔ a la o ye nkalon de ye cɛ wɛrɛ bɛ na ou bien faamaw bɛ na ne ka bɔ nin kelen in na o ye nkalon de ye ne y'a ta ɲaji min kɔnɔ n y'a ta kɔlɔlɔ min kɔnɔ n y'a ta degun min kɔnɔ o de bɛ ɲɛ kɔrɔ hakili b'o de la hakili b'o tɔɲɔ ni ninnu de la bɛɛ nani yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais maa tɔɲɔni wɛrɛw minnu tun bɛ yen ne yɛrɛ dusu ka tiɲɛ olu sababu kama ne yɛrɛ ka kɛlɛ in ta en compte olu sababu kama n tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ de mais e min nana tugu k'a fɔ ko a tɔrɔ bɛ e kan depuis a ma tɔw sɔrɔ e sigilen don a y'i sɔrɔ kaba hali bi i sigilen don kurate ɲɛna i mago bɛ ɲɛ tɛ yan ayi non o ye nkalon de ye kurate ɲɛna e ta bɛ hinɛ e la o ye nkalon de ye e bɛ jamana min kɔnɔ o sɛbɛn ko i bɛ wuli de k'a démarche kɛ n tɛ français u tɛ déplacer ka taa e ka sɛbɛn d'i ma o ye nkalon de ye hali ni ye banabaatɔ de ye k'a fɔ ko i ye nanbara ye olu k'u hakɛ to aw b'a dɔn o tɔrɔnin de kɔnɔ an n'a bɛɛ taa ɲɔgɔn fɛ pour que i k'a ka sɛbɛn d'a ma surtout i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ i bɛ baara la mais i ka baara nana jɔ i bɛ baara la mais baara bɛ ɲini ka jɔ i bɛ baara la i mago bɛ ɲini ka sa yanni i mago ka sa i t'a ɲini pour que i mago kana sa n'i mago bɛna sa waati o waati o ka sɔrɔ i ka laɲini sɔrɔ la fo i mago yɛrɛ nana sa a kɛra salaya y'i bolo i tɛ wuli i tɛ déplacer i tɛ bɔ ne cɛ tɛ sɔn nin ma ne ma fɔ i ni cɛ ka bila ɲɔgɔn na dɛ mais sɛbɛn ko jamana in kɔnɔna ya cɛ ko t'a la dɛ cɛ ka sɛbɛn de b'a bolo i b'i ka sɛbɛn de ɲini i ka hakɛ min ye i b'o de ɲini c'est ça maa ni cɛ aw tɛ jɛ séjour kɛlɛ na dɛ aw tɛ jɛ passeport kɛlɛ na dɛ e m'o ɲini e bɛ sigilen don i cɛ tɛ sɔn nin na a tɛ sɔn ka sɛbɛn d'i ma nka faransi ta a t'i bali ka t'o ta de i bɛ t'o ta ni dawuliya min ye i bɛ k'o dawuliya de ɲini o ni e m'o sɔrɔ i bɛ t'o ta i yɛrɛ k'i sigi k'i miiri k'aw fɔ ka waleɲuman dɔ foli min dan t'a la an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don a ye appel in to tan sa n fana bɛ dɔ fɔ n jukɔrɔ dɔɔni vie privée de bɛ n fana la ko de bɛ n fana la intimité wɛrɛw de bɛ n fana la n bɔra sinɔgɔ la dɔrɔn ka continuer ka video in kɛ pour que dɔw kan k'u ka hakilina fɔ an ka tulonkɛ ni yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a sɔrɔ degun bɛ dɔw kan mais nin bɛ kɛ sababu ye olu bɛ fana bɛ walawala o t'a ɲini katinina ko ɲɛnabɔra o t'a ɲini fana k'a fɔ ko an ka laɲini sabatira laɲini bɛ kɛ ni kɛlɛ de ye kɛlɛ de bɛ kɛ combat de bɛ kɛ lutte de bɛ kɛ détermination da la patrie ou la mort nous vaincrons nin de don e ti dalen to i ka dilan kan k'a fɔ e bɛ taa guerre kɛ o ye nkalon de ye i bɛ taa guerre kɛ yɔrɔ de la minnu dalen don an bɛ combat la i yɛrɛ bɛ combat la ou bien n'i tɛ combat la o b'i yɛrɛ bolo ye c'est ça la question big respect à vous merci beaucoup